Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope you are fine. And today I'm going to interpret one video uploaded by my lecturer, and he talked about 14 Indonesian artists who were member of the House of Representatives of Republic of Indonesia, or we call in Indonesia is DPRI, and or Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Furqanul Hakim dalam berbagi informasi. Video kali ini saya akan membahas 14 artis Indonesia yang baru-baru ini dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024. Penasaran siapa aja? Check it out. Yang pertama, Eko Hendro Purnomo atau yang biasa kita kenal dengan Eko Patrio. Jadi dia diusung oleh Partai Amanat Nasional dan dia mengikuti Dapil DKI Jakarta 1 dengan perolehan suara 104.560. First is Eko Hendro Purnomo, like we call familiar with his name. His name is Eko Patrio. He was carried by Partai Amanat Nasional, like we called PAN. And he followed the electoral district of DKI Jakarta 1, and he got 14,564 votes. And the next is selanjutnya adalah Desi Ratnasari, seorang artis cantik yang juga diusung oleh Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Jawa Barat 4 dengan perolehan suara 86.450 suara. Luar biasa ya. And next is Desi Ratnasari. She is a beautiful artist in Indonesia. She also carried by Partai Amanat Nasional, like we call PAN, and she followed the electoral district West Java 4, and she got 450 votes, and this is amazing. Okay, next about aktor senior Dede Yusuf Macan Effendi atau yang biasa kita kenal dengan Dede Yusuf. Dia diusung oleh Partai Demokrat dengan mengikuti daerah pemilihan Jawa Barat 2. Nah, perolehan suaranya adalah 165.182 suara. Wow, besar sekali suaranya ya. Next is senior actor Dede Yusuf Macan Effendi, or we familiar with his name is Dede Yusuf. He was promoted by Partai Demokrat following the West Java electoral district 2, and the vote was he got 165,182, and this vote is turned out well. Amazing. Okay, next is aktor yang cukup muda yaitu Tommy Kurniawan. Dia diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mengikuti Dapil Jawa Barat 5 dengan perolehan suara 33.988. Next is the fairly young actor
Tommy Kurniawan. He carried by Partai Kebangkitan Bangsa, or we call Indonesia PKB, by following the electoral district of West Java 5, and he got vote is 33,988 votes. Okay, next. 8 suara. Yang kelima, Primus Justisio. Mungkin untuk generasi zaman sekarang tidak begitu dikenal, tapi sekitar era 90-an, jadi Primus ini cukup dikenal dengan perannya dalam cerita film superhero Panji. Kan? Nah, dia juga diusung oleh Partai Amanat Nasional mengikuti daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 5 dengan perolehan suara 86.983 suara. Next is Primus Justisio, may not to be too well known by the children today, but in the 1990 years in the past, he was quite well known in his movie superhero Panji, and he also carried by Partai Amanat Nasional, and we call in PAN, and by following the constituency of West Java 5, and he got 86,983, and the next is suara. Rieke Diah Pitaloka, pemeran Oneng dalam sitkom Bajai Bajuri ini juga berhasil kembali masuk ke DPR RI untuk periode 2019 sampai 2024. Nah, Rieke Diah Pitaloka sekarang diusung oleh Partai Demokrat. Dia mengikuti daerah pemilihan Jawa Barat 7 dengan perolehan suara yang cukup banyak, 169.729 suara. Selanjutnya is Rieke Diah Pitaloka, the case of Omeng in the Bajai Bajui opera, success in re-entering in the DPR RI for the 2019 until 2024 period. Rieke Diah Pitaloka is now carried by Partai Demokrat, and she followed the West Java 7 constituents, and she got a considerable number of the votes, are 169,000 and 729. Arzetti Bilbina, model senior Indonesia yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, mengikuti daerah pemilihan Jawa Timur 1 dengan perolehan suara 53.185 suara. Next is Arzetti Bilbina. She is a senior Indonesian artist who promoted by Partai Kebangkitan Bangsa or PKB, and he followed the electoral district of East Java 1, and she got the 53,185. Yes. 185 suara. Krisdayanti, siapa yang tidak mengenal beliau, seorang penyanyi terkenal Indonesia yang dijuluki dengan kata diva. Jadi dia berhasil menduduki kursi DPR RI setelah memperoleh suara 132.131 suara. Nah, dia mengikuti daerah pemilihan Jawa Timur 5 diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Okay, next is Krisdayanti. Who is Krisdayanti? Who does not about her? An Indonesian singer, and her position today is diva, and she success
occupying the seat of DPRI after obtaining 132,131 votes. Following the electoral district of East Java 5, supported by PDIP Partai Perjuangan. PDI Oke, next. Perjuangan. Aktor senior Rano Karno. Pemenang sidul ini berhasil merebut kursi di DPR RI setelah berhasil meraih suara yang cukup besar, yaitu 274.294 suara. Dia mengikuti dalam pemilihan Banten 3 diusung oleh Partai And next PDI is Perjuangan. furthermore, namely the senior actor, who is Rano Karno. The dual player was able to win off seat the DPRI after his success in getting a large enough votes were his success in got a large enough votes were 274,294 votes. He followed the electoral district in Banten 3 and he performed by PDI Perjuangan, Partai PDI Perjuangan, I mean. And the next is Partai Golongan Karya, Nurul Arifin berhasil kembali masuk menduduki kursi DPR RI untuk periode 2019 sampai 2024. Nah, Nurul Arifin ini mengikuti dalam pemilihan Jawa Barat 1 dengan perolehan suara 35.713 suara. next is Nurul Arifin, supported by Partai Golongan Karya, and she was able to re-enter occupy the seat of the DPRI for 2019 until 2024 period. Nurul Arifin followed the electoral district of West Java 1 and she got 25,730 votes. Okay, next. Selanjutnya yaitu presenter senior kita, yaitu Farhan. Dia diusung oleh Partai Nasdem, mengikuti daerah pemilihan Jawa Barat 1 dengan perolehan suara 52.033 suara. Next is the senior presenter, Indonesian presenter. He is Farhan. He was carried by Partai Nasdem and following constituency of West Java 1, and he got 52,033 votes. Okay, the next. 22.033 suara. Rachel Mariam Sayidina kembali berhasil masuk merebut kursi DPR RI setelah berhasil memperoleh suara 145.636 suara, diusung oleh Partai Gerindra daerah pemilihan And next is Jawa Barat. okay. The next is Rachel Mariam Sayidina. Success in re-entering the DPRI seat after get vote 145,626 votes, and she carried out by Partai Gerindra in the West Java 2 election. I mean. Okay, next. Nah, yang satu ini presenter senior juga, yaitu Nico Sihaan. Dia juga berhasil masuk dengan memperoleh suara 69.237 suara daerah pemilihan Jawa Barat 1 diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Yang terakhir yaitu
Okay, the next is this one is a senior presenter Indonesia also, and his name is Nico Sihan, and managed to enter by obtaining 69,000 and 2,237 votes in the election of West Java, and he's carried by Partai PDI Perjuangan. Okay, the last is Perjuangan. Yang terakhir yaitu penyanyi cantik Mulan Jamila, diusung oleh Partai Gerindra, mengikuti dalam pemilihan Jawa Barat 11 dengan perolehan suara 13.793 suara. Nah, Mulan Jamila ini berhasil masuk menduduki kursi setelah menggantikan dua rekannya yaitu Erwin Lutfi dan Fahru Roji. Beruntung sekali ya. And the last is the beautiful singer in Indonesia, Mulan Jamila. And she carried by Partai Gerindra, and following the electoral district of West Java 11, and she goes for 30,000 and 793 votes, and Mulan Jamila also success in occupying the chair after replacing her her friends Erwin and Fahru Roji, and she was very lucky. Okay. Demikian tadi 14 artis Indonesia yang berhasil masuk menjadi anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024. Mudah-mudahan anggota DPR tahun ini bisa menjadi anggota DPR yang amanah, bebas dari korupsi. Kita doakan amin. Demikian video dari saya. Bagi Okay, maybe that's all information about 14 Indonesian artists who made into the seat and become members of DPRI or Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia for 2019 until 2034, and hopefully that this year's DPRI members can become members of the DPR who are true on to be free of corruption, and we can pray together, and maybe that's all. Okay, thank you.